डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा इकोनॉमिक बम गिरा दिया है जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के 69 से ज़्यादा मुल्कों को हिलाकर रख दिया है। न्यू टैरिफ्स, नए रूल्स और नई ट्रेड वॉर। मगर सवाल ये है कि ट्रंप का ये नया टैरिफ बिजनेस मॉडल असल में है क्या और इसका असर दुनिया पर किस तरह से पड़ेगा। 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें 69 कंट्रीज पर नए इंपोर्ट टैरिफ्स इंप्लीमेंट किए गए। इन टैरिफ्स का रेट 10% से लेकर 50% तक जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पर 19%, इंडिया पर पहले 25% लगाया गया, फिर उसको बढ़ाकर दुगना करके 50% कर दिया। कनाडा पर 35% और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज पर लगभग 50% तक का प्रेशर डाल दिया गया है। Donald Trump's new tariffs. The new world order of tariffs. Because we did have tariffs. Tariffs. हिडन अनवील चैनल में खुशामदीद। टैरिफ एक ट्रेड टैक्स होता है जो किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट लगाती है। अगर आप किसी फॉरेन मुल्क का प्रोडक्ट अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हो तो उस पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास और इसी सिस्टम को कहते हैं टैरिफ बिजनेस मॉडल। ट्रंप का कहना है अगर दुनिया अमेरिका पर अनफेयर टैरिफ्स लगाती है तो अमेरिका भी रेसिप्रोकेट करेगा, बराबर का जवाब मिलेगा। टैरिफ मॉडल 3 मेजर गोल्स के लिए यूज़ होता है। पहला, प्रोटेक्शनिज्म, जिससे मुल्क अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए यूज़ करता है। दूसरा, रेवेन्यू जनरेशन, कस्टम्स ड्यूटी से पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा, पॉलिटिकल लेवरेज, दूसरी कंट्रीज़ को प्रेशर में लाया जाता है। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और लोकल इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा टैरिफ लग जाए तो इंपोर्टेड आइटम्स की प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि कंज्यूमर्स के लिए चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया तहलकाखेज़ फैसला सुना दिया है। उनका कहना है कि इंडिया, जो कि एक तरफ उनका दोस्त है लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स लगाता है, और सबसे बड़ी बात, इंडिया अब भी अपने ज़्यादातर हथियार और तेल रशिया से खरीद रहा है, जबकि पूरी दुनिया रशिया को यूक्रेन से जंग रोकने का कह रही है। ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 अगस्त से इंडिया पर 25% का ज़बरदस्त टैरिफ लगेगा, साथ ही एक भारी पेनल्टी भी। और इसके साथ इंडिया को ये भी धमकी दी हुई है कि अगर उसने रशिया के साथ ट्रेड ख़त्म न किया, जिसमें मेजर प्रोडक्ट ऑयल खरीदना है, जिसमें टाइम पीरियड सितंबर 2025 तक का दिया गया है, उस सूरत में इंडिया का टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ये कंट्रीज़ अमेरिका के साथ फेयर ट्रेड नहीं करती, इसलिए अब उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ट्रंप के नए ऑर्डर से जो मुल्क सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं उनमें शामिल हैं पाकिस्तान पे 19%, जिसमें फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स अफेक्टेड हुए हैं। कनाडा पे 35% का टैरिफ, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हेवी इम्पैक्ट पड़ा है। ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, जिन पे 40% से ज़्यादा का टैरिफ लगाया गया है, जो कि डायरेक्टली अटैक करता है इनके बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। ट्रंप के टैरिफ बिजनेस मॉडल का असर दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स प्रेशर में आ गए हैं और लोग कन्फ्यूजन में हैं क्या सस्ता क्या महंगा। इंडिया में टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर्स काफ़ी अफेक्टेड हो रही हैं। पाकिस्तान में फार्मा और कॉटन इंडस्ट्रीज़ प्रेशर में आ गई हैं, जबकि यूरोप और जापान ने कंप्लेंट फाइल करने का फैसला कर दिया है WTO में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये मॉडल अमेरिका को मेड इन USA पॉलिसी के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये एक ग्लोबल ट्रेड वार का आगाज़ है। अगर सब मुल्क टैरिफ्स लगाएंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है।
ٹرمپ اس کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نظر میں ہر ڈیل، ہر امپورٹ، ہر ایکسپورٹ ایک نیگوسیشن ہے، لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کوئی صرف پروفٹ لاس کا گیم نہیں بلکہ میوچل ٹرسٹ اور کوپریشن کا نیٹ ورک ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پالیسیز نے نہ صرف گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ انویسٹرز کو ایک رولر کوسٹر پر بٹھا دیا ہے۔ کبھی نئے فیصلے، کبھی پرانے بدلتے ہوئے اور کبھی بالکل ان ایکسپیکٹڈ مووز، یہ سب مل کر دنیا بھر میں ایک بے چینی کا ماحول بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرمپ نے 17 بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو، جس میں ایلی للی، پی فائزر، نوو نورڈسک، جانسن اینڈ جانسن اور مرک جیسی جائنٹس کمپنی شامل ہیں، سیدھا لیٹر لکھ کر کہہ دیا ہے کہ ڈرگس کی پرائسز کم کرو۔ یہ ایکشن ایک پہلے سے دیے گئے ایگزیکٹو آرڈر کا حصہ تھا، جس کا مقصد امریکہ میں دواؤں کے دام کو دوسرے ملکوں کے برابر لانا ہے۔ لیکن ٹرمپ یہاں رکے نہیں۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ فارماسیوٹیکل امپورٹس پر پہلے ایک چھوٹا ٹیرف لگے گا، پھر 18 مہینے میں اسے 150% تک بڑھایا جائے گا اور آخر میں 250% تک پہنچایا جائے گا۔ مقصد امریکہ میں ڈومیسٹک پروڈکشن کو بوسٹ دینا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے ویک میں سیمی کنڈکٹرز اور چپس پر بھی نئے ٹیرفز کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈیٹیلز ابھی کلیئر نہیں ہیں، لیکن اس کو لے کر مارکیٹ میں ٹینشنز بڑھ چکی ہیں۔ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ اگر رشیا نے یوکرین کے ساتھ جنگ میں پروگریس نہ دکھائی تو امریکہ اس پر بھی نئے ٹیرفز اور میجرز لگائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیڈ لائن آ رہی ہے۔ یہاں ٹرمپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ٹروس چل رہی ہے اسے ایکسٹینڈ کریں یا ٹیرفز کو ٹرپل ڈیجٹ تک لے جائیں، جو دونوں اکانومیز کے لیے ایک نئے اکنامک ٹریڈ بیٹل بن سکتی ہے۔ ایک اور فیصلے میں ٹرمپ نے دی منیمس ایگزمپشن کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب $800 یا اس سے کم ویلیو کے پارسلز جو انٹرنیشنل پوسٹل نیٹ ورک سے باہر بھیجے گئے ان پر بھی پوری ڈیوٹیز لگیں گی، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس 29 سپتمبر 2025 تک کا وقت ہے کہ وہ دواؤں کی قیمت کم کرنے کا بائنڈنگ کمٹمنٹ دیں، ورنہ ان کے لیے بھی نئے پینلٹیز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ تیلکا خیز ٹیرف مووز صرف امریکہ کا ٹریڈ سسٹم نہیں بلکہ پوری دنیا کا اکنامک بدل سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے نئے ٹیرف سے دنیا کی اکانومی اب ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ اگلے کچھ مہینے کرٹیکل ہوں گے، یا تو ٹریڈ نارملائز ہوگا یا ایک نئے اکنامک کانفلکٹ کا آغاز ہوگا۔ کیا یہ فیصلہ امریکہ کو مضبوط بنائے گا یا ایک نئی گلوبل ٹریڈ وار کا آغاز کریں گے؟ The United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. This is a very dumb thing to do. The White House published an offensive and defamatory statement without substance about the Mexican government that we categorically deny and condemn. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ٹرمپ صحیح کر رہے ہیں یا یہ دنیا کی اکانومی کے لیے خطرہ بنے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہڈن انویل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔